बोला नंदी कबार हरि बोला। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। बोलानंदी कबार हरि बोल। प्राणर प्राण विश्व प्राण जगतपति जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे बार बार प्रणाम। अखंड भक्ति भाव हृदय रे बही भगवान पादार बिंदरे शरणागत हेबा आम मानकर परम भागवती कर्तव्य। माँ माने भाई माने भगवान जगन्नाथंक ठारे भक्ति भाव बहन करिथिबारु आपण माने साक्षात रे जगन्नाथ एवं महालक्ष्मी सकल घटे नारायण बसंती परम कारण भागवतंक निर्देश सही निर्देश को आसंतु पालन करिवा सचराचर हरिमय जानी प्रणिपात ज्ञापन करिवा। अहो भाग्य आममानकर गत पर्याय आमे श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर अमृत कथा पंचम स्कंदंकर तृतीय अध्याय रे नाभिंकर पुत्र लाभ उद्देश्य रे भगवती संतुष्टकरण पाई भगवत संतुष्टिकरण पाई विप्रवाने यज्ञ अनुष्ठान करिचंती। भगवान स्वयं प्रकट हिचंती आउ विप्रगण स्तुति करुचंती। बाणी आमर एठारे विराम नैथिले आजिर अध्याय रे सुनिबा विप्रगण महाप्रभुंक पाखरे याचना करिवे, महाप्रभु आपणंक परिपुत्रटिए नाभिंकु दियंतु। स्वाभाविक कथा भगवान कहिवे आहे मो परिपुत्र कोठु आसीओ, मोर नकल तो ये संसार रे नाही, मु ही असल मु ही नकल, मो छड़ा द्वितीय आउ केही नाही। अते भगवान स्वयं निजे पुत्र होई आसीवे नाभिंक घरकु एवं लीला करिवे। तेणु नाभिंक घरे पुत्र लाभ भगवान स्वयं लीला प्रकट करिवा ए विषय आजिर चरित्रे आमे मनकर्ण दे श्रवण करिवा, सप्रेम कहिवा। बोलानंदी गवार आंभर मरण दशारे तो नाम थिब वचन रे। गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। हेमंत आज्ञा प्रभु कर अखिल ब्रह्मांड ठाकुर। गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। हेबे तु सुण भावग्राही हे राजा पुत्र कामी होई। गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। तोर प्रसादु एकुमर मागई सदृशरे तोर। गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। आनंद कंद भगवान की विप्रगण माने प्रार्थना कले महाराज नाभिंक तरफरु भगवान पादार विंदरे महाप्रभु आपण तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। आपण स्वर्ग मर्त्य मोक्ष सर्वस्व प्रदान कलावाला पुओटिए दरकार। एमिति सेमिति पुओ हेले चलिबोनी महाप्रभु, अबिकल आपणंक परि पुओटिए दरकार।
ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ମାଗଇ ସଦୃଶରେ ତୋର ତୋର ପ୍ରସାଦୁ ଏ କୁମର। ଭାଗବତର ଅମୃତ ବାଣୀ ଆଉ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ନ୍ୟାୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା କିଭଳି ହବ ନାଭିଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଦ, ସକଳ ଦେଉ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ପୁତ୍ର ମାଗଇ ଯେ ମନ୍ତେ, ତୁଷ ମାଗିବା ଧନବନ୍ତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ସେ ରାଜନ, ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ଗଦଗଦେ ବଚନ ବୋଲଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଅପୂର୍ବ ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସକଳ ମୁନିଗଣମାନେ ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ରଜା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ। ଆହା, ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଗଦଗଦେ ବଚନ ବୋଲଇ। ଭୁନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦି ମୂଳ, ଏ ତୋର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଭବ ସାଗରେ ଯେ ଜନ ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀନ, ସେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭୋନାଥ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ତୋର ଚରଣେ ନ ଭଜନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସକଳ କର୍ତ୍ତା ତୁ ଈଶ୍ୱର, ତୋର ଭିଆଣ ଏ ସଂସାର। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର, ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାଭିଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏମନ୍ତେ ନାଭି ସ୍ତୁତି ଶୁଣି, ଦେବାଧିଦେବ ଶିରୋମଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଖିଳ ବୃନ୍ଦାରକ ଗଣ, ସେବନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସଦୟ ଚିତ୍ତେ ଭଗବାନ, କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ, ହେ ସର୍ବ ମୁନିଜନ ଯେତେ, ସ୍ତୁତିରେ ବସ କଲ ମୋତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋର ସଦୃଶ ଏକ ସୂତ, ମାଗିଲ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋହର ରୂପ ତ ପାର, କାହୁଁ ଏ ପାଇବ କୁମର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ,
ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ମାନ ବିଅର୍ଥ ହୋଇବ କେଶନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାର କୂଳ ଏ ହୁଇ ମୋର ପାଳିବା ଯୋଗାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏବେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତରିବଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ କଥା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ତ ଅନେକ ରୂପ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ତ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱରୂପ ରହିତ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ୟାର ପୁତ୍ର ହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଅତଏବ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଅଂଶକୁ ଅବତାର ରୂପରେ ଏହି ନାଭିଙ୍କ ଔରସରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରାଇବି ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଏତେକ କହି ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାଜା ସହିତେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣିଲେ ହେମନ୍ତ ବଚନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେମନ୍ତେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାଜାର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସେ ପ୍ରଭୁ ମେରୁ ଦେବୀ ତହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଣ ଅବତରିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତି ଚରିତ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି ବୋଲ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାଭିଚରିତେ वृषभावतारो नाम तृतीयो अध्याय चतुर्थोध्याय चरित वृषभ जात शहे सुत ताहांक राज्ये प्रजाजन अति आनंदे नेले दिन बोलानंदे गवार श्री शुक उवाच एथु अंतरे सुण राय नाभीर होइला तो नये गोविंद 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 मधु गाळुची मकरन्द जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि एकुमरे गोविंद 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 मधु गाळुची मकरन्द शांति वैराग्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि ये समस्ते गोविंद 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 मधु गाळुची मकरन्द बोलानंद कंद भगवान की सत्य शांति दया क्षमा अपूर्व ज्ञान भक्ति आउ वैराग्यर सुंदर दिव्य मूर्ति ये अपूर्व कुमर प्रकटित हेले बोलानंदे कवार बोलानंदे कवार माँ माने भाई माने भगवानंकर दिव्य वाणी चतुर्थ अध्याय आमे माने श्रवण करुचे भगवान स्वयं प्रकटित होइचंदी आहा केडे कृपा
महाप्रभु दीन दयाल जेतेबेले दीन जन ठारे दया करती निजर वैकुंठ पुरर सकल सुख को तेज्य करी देई भक्त जनर गुहारी शुणी तार भाव को रक्षा करी आवश्यक हेले ता घरे पुत्रटीए हुई मध्य महाप्रभु निजे आसी प्रकट ही जाती। अति सोहागे बहु धने पालित होई प्रतिदिने गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद शुक्ल पक्षे चंद्र जेन्हे मोढ़ई पुत्र दिनु दिने गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद ओमात्यो आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांक मन गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद महाप्रभु आसीचंदी महाप्रभु प्रकट होइचंदी महाप्रभुंकर अपूर्व धरावतरण रे सानंद हेला सभिंकर मन आहा आनंद मन रे समस्ते नृत्यायित हेबाकु लागिले अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांक मन गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद बोलानंद गंध भगवान की जय। ताहार बल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण देखी ताहार चिन्ह वर्ण पिता ऋषभ देले नाम बोलानंदे गवार जेबे ताहांक संगत रे विवाद कला पुरंदरे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नामटी जाहार गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद आपणा जोग माया बोले इंद्रंकु निग्रह जे कले गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद भोलानंद कंद भगवान की जय। इंद्रंक सहित युद्ध करिवार आवश्यकता पड़िबारु जोगेश्वर ऋषभ देव भगवान स्वयं इंद्रंक उपरे विजय प्राप्त हेले नाभि से कर्म मान देखी लोतके पूर्ण कलाखी विहले गद गद होई हे पुत्र हे तात बोलाई आमे मध्य हम पुओ को कहेने कि बापरे धनरे पुअरे केतबेले बाप कहउचंती केतबेले पुओ कहउचंती अत्यंत स्नेह अत्यधिक प्रगढ़वता अपूर्व भाव रे नाभि गदगत होउचंती हां से भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर माया रे अंश रूप होई लीला रे शरीर होई ताहांकु पुत्र भाव करी बदने वचन उच्चारी स्नेह भाव रे से भजिला परम ब्रह्मंकु पाइला बोलानंदे गवार भगवान को पाइबार नाना विध मार्ग रही अचंती भागवत कहती कृष्ण भजन नाना मते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यदि भगवान को पिता रूपरे भगवान को माता रूपरे भगवान को सखा रूपरे भगवान को पुत्र रूपरे जेकोसी मार्ग आपणक पई अत्यंत प्रिय होची सेही मार्ग रे भजन करंतु भगवान मिलिवे। तेणु पुराण पुरुष भगवान परम ब्रह्म को लाभ करिवा पई नाभि आजी भगवान को पुत्र रूपरे भजन करूचंती आ पुत्र रूपरे भगवान तंग परम गति प्रदान कले बोलानंदे गवार एथु अंतरे नृपमणि पुत्रर बल बुद्धि जानी गोविंद गोविंद गोविंद
ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଇ ରାଜତ୍ୱ ପଣେ ପୁତ୍ରେ ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେ ମେରୁ ଦେବୀ ପତ୍ନୀ ତାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନୃପବର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଶାଳ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲା ପରମ ତପ ଆଚରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସମାଧି ଯୋଗରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ତାର କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକତି ଲଭିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ତପ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକତି ଲଭିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲାନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ କି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିବ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ନାଭିଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଭାଗବତ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପାଇଁ କାଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ମୋର ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଆସ ସପ୍ରେମ କହିବା ହରି ବୋଲ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନଃ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।